एक नंबर भजन वालो म्हणजे कुकरंग काही एक छोरा हुआ तो ना हाव करण कुदरोचा हा नितीन वेगे तो खुदेन दे का बापरे खरं वाटतं वर बा काय काही विषय छे नाही छेनी छेनी ठीक है गो काय दोय भाई भजन सीख गया केन हा नी तो काही करे आड कंडक्टर रे आड विचार हा कंडक्टर रे आड कंडक्टर लोक तिकीट काढू करे आड हा काका आओ वाद्याला वाद्याला फक मार द्याव हा भारतच कळणू लागायचं आणि धेर हार दाव जमिनी हा बरे हा दुसरं काही झेई दे हा कधी कोणा कुदी भा मको हा आधा घंटा कुदी मको बरोबर थंड गारवे जाव हा पण एक बात कळी कोणी कुणास विजय केरो तो हवाला काय महाराज खिला को वायान जाओ कड़े में पट्टा नाक में लोग लाओ हाव ऊपर टोपी रख लाओ हा तलवार रखला हाथे में तलवार रख लाओ हा म्हणे डेरिंग जा रख लाओ जारो मोठ पणे दी हाव पण हा यार याडी धणी मुंडी अंग ढाली असा कोण मला शिकलाय हा मन काय मला मी ढाली असा कोण हा बरोबर मन आटो महाराज भी भाव को हाव निरा महाराज जी भजन बोले रहो आपण हाव स्वतः मुंडे ते ढाली आके रे जा हाव निरा काय बोलू मग डाल्या नावाचं काय आपण भजन बोलिया हा वर माटी दी हाव ढाली आवती भजन काय बोला हुडी कर वंदूर गलती छे नी हा ढाली यारच किती बोल रे हा बरोबर किती सांभाळली तू हाव निरा हा वाह ढाली आज बोलायचो हा आजी मनच केलं धाणू भजन बोलू लागत गे हाव रे तारो सत्यानाश काय धंदा करे रे हाव रे हाव काका आओ दिचार बॅगे खागे रे मार बांधर हा दिचार बॅगे खागे खागे कोण डबडा बजाय दे हाव लोकून मजुरीत लगाय मग लगाय लगाय डबडा बजाव होता हाव आणि वांदर भडका मग बडका वांदर माने कोणी काका काय किदे मानेच कोणी हा दी बॅगे खागे खागे झटका मशीन लाय पच हाव झटका मशीन झटका मशीन काही करीच पच हा आशेवन अटकाय सर हा एक वेळा झटका खातो म्हणजे होतो आई नाही होटो दाईने अरे आओ तसं ना काढो सोरेन चलतो काका जो 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 पोट पण खरं दुनिया छेनी रे छेने पण वाद कशी वेगळी कस खोळारे खेतारी मा सावदा सावदा खोळारे खेतारी मा सावदा खोळारे खेतारी मा सावदा सावदा असे बांधारा गर्दी माझा सारा अंदर सदर खाऊच काय हा सदर खाऊच काय मग काय करायचं सात आठ गुंडावी तो सात आठ तोडाच भाऊ हाव दीच खाऊ दे हा? पण शेत सत्यानाश करायचं आहा. असे धंदा चेंदू खाव सुधे खाव रे बडा आर वेंडो गंडे मत तोडो नरमे नरमे खाव पण मालम छेनी काय कलर जारायचं हाव कलर विषय छेनी बरोबर हा हा हाव शेण पोशेवाळो बाजार काळवर हाव हा शेण पोशाळो ये सारू 16,108 बाई मन का रोईच मगो हा बापरे ए बाजार सारू हाव दुसरं काही छेनी आहा. हा कुणसो रावणा रखजू कोण सर रावणा रखज नी हाव तारपर्यंत अम्मज रावणा पकडलं तू हा बरोबर अबू राम हाव विजय लक्ष्मण लक्ष्मण आणि मग रावणा समजा हाव बेनोईच का म्हणतो हा तू जाधव मला आठवडतो बरोबर आप तयारी करू मग सवार काही आपण ड्रायव्हर कच्चा भाऊ ड्रायव्हर कच्चा आपण चवडी आपण सवार वन टांडरीन ले जायरो हा हाव नी रामेर तांडे रामे टांडरीन ले जाऊ लागेल मग इलाज ही मारशी बाप आणि दुसरं काही ही मागन काही जेला इलाज खुडकोणी आप हाव रे रावणासाठी त्यांना कळू लागेल म्हणा हाव नी रे काही करू पाहिजे हा विलाज छे इलाज ही मागन ले जाणो छा उठा के ले जाऊंगा हा? तुझे मैं डोली में वा 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 देखती रह जाएगी हा राम लक्ष्मण तुम्हारे इलाज ही बजा राम लक्ष्मण दोई धुंडिया रे आपण ढूंढता ढूंढता हो करत आमदे हाव. आज या कणित कळी कोणी म्हणा कुणास रामन लक्ष्मण दोय भाई वनवासन घ्या लागो घे घे आणि उर्मिला गिलासला गिलासम दूध लाई कच लाई 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 गिलासम दूध लाई लक्ष्मण केलं लक्ष्मणा हा. ही पीक लागो वर नंतर जो भा जो बरोबर हा. आ एक बात कळो कोण माझी कुणास कवडी आत भोगणीचा कोण लागला आबा हावा हा तू करण काय काका हाव ऊ गोकच वनवासे ना गो आणि ही की कचा काय? तू जत्ताणी होतो आहेस नी आहेस नी वत्ताणी दूध नुजरिया हाव 14 वर्षात आणि दूध बसवी कोणी हा बाप रे 14 वर्षात आणि दूध हाणून देऊ हाव हा ये तो पागल किती पचत हा. तो धना किती हाव और मैं तो पागल लगे हा वेगे वेगे हा हाव नी रे पान झड़ी मिनट चालू चालो पान झड़ी मिनट चालू हाव वांदर हान ऊपर बैठे बेटो बेरो डोळा पर बैठे हाव बाग पर धाटो जाए आय नी रे से पान हेट पड़े रे हाव पण वो तरह खड्डा खड्डा कड़ी आवड़ा खड्डा हाव वाग धाटो जायो आयो कोण खड्डा दिसाय कोण हा
ભકમ પાન પડે ને પડન ર ઢાટવા જાય ને બદરકો ખડામાં પડગો પડગો જસો ખડામ પડો પડો ઓસો વાંદર હાસે લગો કાઈ કો જંગલે રાજા ભોકનો જંગલે રાજા ભોકનો જંગલે રાજા ભોકનો આહા પાગન ભોકનો કેરો કેરો ખડામ પડગો ની હાવ ને રે હા હા હાવ પણ જે ડોળા પેલા વાંદર નાચરો તો ની નાચરો તો આનું તન તન કુદરો તો ની હાવ જંગલે રાજા ભોકનો હાવ ઉ ડોળા તુડગો હા વાહ ઉ ડોળા તુડગો ને ખડામ પડગો અરે બાપ વાક કને છે આયો હા આ ભોકનો મથુક તું શીખ લાગો હા. મામા આવ રીસ મત કર કલા કાઈ વેગો તોન કોઈ સોપતી છે ને કેન કૂદ ગોજુ હા વાહ સોપતી વમત વો મત રે વો કાય મત છે ની હા ઓ શે વાચન બેસ લીધો માં હા અરે માયા રૂપી રાવણ રે બાબા હા જે ટાઈમે બરા રામ એવડી રાવણ માર નાખો મારો અને ઓતેથી નીકળો નીકળો ઓતેથી નીકળો બીભીષણ ગાદી બરા બેસાર નાખો બેસારો. માયા રૂપી નામેરો રાવણ નીકળો નીકળો. 10 મુંડી કોની રે હા, હા. કોન 20 મુંડી રે રાવણ રહું 20 કતરા મુંડી રે 20 મુંડીરો 20 મુંડી રો રાવણ રહું બરોબર. અને ઓતેથી કદ નીકળો લંકાર માં હા. અને બીભીષણ ચોટી પકડ લીધો પકડો. ચા લૂટ કલા આતેથી ઓટ બીભીષણ ચોટી પકડો હા. અને ગાદી પર હેડ ફેંક દેનો ફેંકો. જોક લાગો હટો હા તાર રામાયણ વેગળો છે હા એ આબી આપણ કતરાઈ કે તો ખોટો જ પડ કે નહીં હાવ ને હાવ ને આપણ કતરાઈ ખરો બોલ હાવ હાનું છે હાનું જ કરે હાનું. મજે એ કાતર કોટી વાચ મેલે હાવ तीन गाजर आहे ना હા आवडत काही मिनिट आवला देऊन આઈ ની એનો આવતच काय આ. मग बोत पापळ गो का मारसासू मारसासू ही किती गजा હા मग मोठपणे कशी हुशारी करे रे કોની जना पाटी घाल खाले रे ખાલે રે यार काय हुशारी करे रे ગરજ જ છે लोक घडी घडी नोरा करत काय કરે ની बडाई देखणी હાવ वर मोठपणे मोठी लेमो ऐकून આઈ काय ની આઈ ની रात्यार 12 वाजता उठो गजा હાવ हा हा मंगळवार दिलेला लागो गजा લાગો रुयर गंजीन चलो गजा હાવ बरोबर છે હા तोन छोरी कहा दिने जाऊन आपकळो मन કુકાઈ કુકરન કઈ बगर पुतली थरी હા बगर पुतली तो छजू છ છ છ बाकी बी पुतली छै काय गो હા म्हणजे हानु सासू हात फिरी गजनी હાવ ની रे काहीच लागो कोणी हो नी. पण काहीच वर करा खरंच चालू विषय बऱ्या વાહ अहो विनोद नाईक याळो मुरले येतो समते काउंटर पॅड देणे धन्यवाद धन्यवाद વાહ करण काका हा. सासू वळखले रे વળગે सासू भोगनी रे काय गो हा? करण देना की ना આહા આહા. બાપ રે करण હા काय केन मतलब आहे नी काका તક દેખ રો છે નજર લગાવો કાઈ ગોતો नंतर लगा मन क्या छूट द्या विषय छे नी काका करण केरो जो काय बडे वीर चले गे मरण रे बापू आए કોની હોડો મારો आते वीर चले गे मरण रे बापू आए कोरी ओडो મારો बड़े वीर चले गए मरण रे बापू ઓય કોની હોડો બારનારા आचे वीर चले गए मरण रे बापू આય કોની હોટો ફરનારા आय कोणी होटो फरन वा वा. ए राजा औ. देव छई करून कोणी केरो दे हा. पण अंदूर कारनामा केदार उतोर मा काय? दुसरो काही छे नी हा. आर वेंडो यंदून औ. डबल जन्म लेर पण वंदून डबल जन्म छे काही છની છની वंदून विषय छे नी काही बचा છને पण येर सारू का जीवालो भा હા सुगरी मरगो મરો वाली मरगो મરગો वाली हा. मरगो मगो હાવ ની आ मनी एक बात कळी कोणी કાઈ उ सुगरी कचा હા बाली आणि सुगरी दोई लढाई होई હોય હોય राम होता चोरी ती मारवन હા केना કેના बालीन બરાબર हानु जर मुंड्यांग जाव तर मारे वाला कोणी कचा કા હા पण चोरी ती मारो कजू હા रामायण केरो जानु બરાબર म्हणजे मुंड्यांग जर जावा तो माने वाला मन केन न रकजू નર हा हा હા पण चोरी ती मारो कचा મારો आणि आबई तो भाई भाई लढाई वेरी छ વેરેજ ચોરીથી જ आबई तो भाई भाई लढाई वेरी छ હા पण जोंतु रामायण काय वाची जी तू કઈ કરીને વાજી नानक्या बाहेर तांडरी लेर तयारी वर હા હા नानक्या बाहेर तांडरी लेर तयारी वर તૈયારી રે तू रामायण काय वाची तू आबा તરી વાંચી છી तार घर में रामायण वाचनी कशे कशे को કશેક हा હા तार घर में रामायण वाचनी तू હા आज वेंडो हुज कोणी हा. एवढी महाभारत माहिती द्रौपदान 5 मलक वेते काका વેતે पाची ती जीव भराय कोणी वर હા હા सावेर विचार की देऊ હા બાપ રે ઓજી पण काही હા રે कथ चले गे पाची पांडव वीर बडे बलधारी रे ભાઈ બોલા जेरे दडे मा ताकत भारी दृष्टी रोखे वारी रे सदा सहायक तारो ना मारो અરે ભાઈ બોલા श्री कृष्ण चंद बलधारी रे असे वीर चले गे मरण रे बाबू આય કોની હોડો મારો बड़े वीर चले गे मरण रे बाबू ओय कोणी ओढो आसो बोल रो जसो काय ओंदूर तांडेरच वीर राम लक्ष्मण હા
बापरे तोंदूर घरे वीज जसं बोल रोज हाव आपण लक्ष्मण आहोत चलो कच रावणा आहोत भेटोच कच उद्या. मार दिनो कच हा? म्हणजे ताटका आकी ती देखो शेवा ते हाव म्हणजे आकी मुंड्या घडी गेर वात हाव नि रे डुप्लिकेट वाते केवची हा वंदेर सारू काकोन लाव कचू जड़ी बूटी हा और भाई के वेती कचू आवनी. मार मालकेन खतम मेलिया बापरे काय आगो लोक मालकेर विचार कर रे कोणी परत खपकांडी ग्या रे मार मालकेन अरे सारी रामायण बात केदू तोर मा काय रामायण घडाय केर पाहिती केर पाहिती आवडा भलो जे कान हो समजाऊ हा फक्त सीतार पाहिती हा? सारी जिंदगी वनवासम चलेगी और चलेगी हो हा सारी जिंदगी वनवासम चलेगी बरोबर जनावन खळगो काय का सोनेर हाणार रेईनी रेने हा पांड्या ध्यान दा द सारी जिंदगी वनवासम चलेगी मको चलेगी एवढी तो वनवासम चलेत गी हा होते ती होटो आयो आयो एक बात का काय मारी खुद खुद बोलतो धावाल तू हा रावणा कधी होटो लिया आयो ना ले आय पण आजी वन होटो कसे वनवासम मिल दिलो हा पण भरोसा कोण टांड्री प्रिया काही कारण ये जना का कत तू जना कतवे तो ही उ सती वेती नी हा सीतारे नी हो हा પછી રામ ભગવાન હતો ને વેતો પછી ટાંડી પણ ભરોસો તો ચાયરા ને हा કોણ લિયા ની હો ले आय રાવણા કદી હોટો हा પછી ધોબીર વાત સાંભળતા વનવાસન કા મેલ દેનો हा बापरे ધોબીર વાત સાંભળ વનવાસન કા મેલો का હું તો યોગી રા योगी આંગેર વિઘ્નવન ખળતો હતો बरोबर પછી મા ટાંડી કશા જગણો માલમ છે ને કાઈ हा वा એ ભોકનો ए हा કા બા का काय नाम છે લક્ષ્મણ શિવનાથ જાદવ वा ખરજ વાત છે કે 101 રૂપિયા દેણ ગયા છો ધન્યવાદ ધન્યવાદ आओ બરોબર સભા छा પછી ભગવાન રે ટાંડી ભરોસો નહીં હોના र પણ લોકોર કા પાગલ બનાયો काही ઓર પાઈતી વાત આરીજ મગો हा હા बरोबर और शिकले दे आम धंदा दे कर आप भरोसा रे कोणी हमने ना हानो केवाळो मळतच कोणी हो ना कोण काही मालूम जुजा बिदिन पुस्तक वाच मेलो छु हा बुदे वो 10 रुपया दी टुकड़ी छोड़ कर आवड़ी गावड़ी के हा ओ वाचू करे छु बरोबर ओ बाते केव करे छ हा फेक नी बरोडी काय हो केर भलो छवती हा काम धंदो करो मस्त रो ओला लागन केर फायदो हो छ कोणी हो काय छे वाते माई हा रोजी देख रेत लो काय कुळ के सेक्शन काय नाही जगो बरोबर केर केर करना काम धंदो जाबा छे लोग 100 रुपया जरे पण वेळ दे रे कोणी हा हा 100 रुपया जरे जोड दे रे कोणी कोणी केर बदल बोलो तू पांडे ध्यान रखार बरोबर हा हा महाराज वचकळी वचकळी आजी वचकळी बेटा भली वचकळ वचकळू कर हा माणूस केव करू तू हा तू वचकळू कर उदे काही टेन्शन म्हटलं हा हा अरे वेंडा 22 रुपया रिचार्ज आता तो हा और हानु खोलन मोबाइल में मारा मारे 15 रुपया आते थे आते दे 3 महीना दिन पूर गया मको पुरे 3 महीना दिन पूरे हो हा फोन लगाया कोने आगे वाले काय की दे फक्त मिस कॉल दिने हा क्रिक क्रिक हा कट करना के हा हा पिसा कट जाए के बरोबर 15 रुपया 3 महीना पूरा ना के हाँ पुरा आहे आप 400 रुपया मोबाइल में बैलेंस है छा बोले ना कामो कोई छे नहीं हा हा उनी रे केंद्र तामेने देखने वेळ साहेब छे केर नी महाभारत देखने वेळ छे छे करण केरुस काका काय छोड़ दो धंधा हा तू हबल को जोको मस्त छे उदे मार सासू कर गो गो मन हनो रे गो हा वोडी जाऊ कर राजा भीमक रुक्मणी सनयनी उदे ठीक है को इंडिया मैच जीत गई हा इंडिया काही मैच हार जावा हा तू मर जावास मारा दे हा वो एक टेंशन खागो तुम आबाल हाव हां बरोबर 2.5 रन मारे नंतर कमी मारे का इंग्लंड वाळावाल भयानक मारे हां 7-8 रन दी हारेत मको हाव इंडिया काही मैच हार जाव नी हाव तू खत्म रन मारा दे उदे हां करण केलो जो हा. बड़े वीर चले गए मरने बाबू तुरे धरा खाता चलो गो जेरे मने महाकार भरो कपटेरो को फासो नागन से दुनिया रो राजा जी तो यो पता न लगा पकड़े पीढ़ी परिया दे सके रो आसे वैरी चले गे मरन रे बाबू बड़े वीरा चले गे मरन रे बाबू रामायण केवळ महाराज चमको है छा साधारण छे नी छे ने 22 साल तपस्या की थे बिचारे हा
कतरा साल 22 साल बाप भजन बोल रोज 40-42 साल वेगे होना वेगे कमी कमी साधारण मन ક્યાં જ ગયું छेनी छेनी 40 सालेથી ભજन બોલતો આ રોજ बोलतो आरोज पण असं वलटो बोले वाळो कती मुळो कोणी હા हानो સમાજની વાતે કેજ રોજ બિચારો को રામાયણ વાતે કેજ રોજ हाव હા हाव એક નંબર ચમકો एक नंबर હા बढ़िया जमाय ત્રીજના બીજું કેજ રોતો काय બોટી વાતે કાઢો જના हा બોટી વાતે માત કાઢ કલાગો उदे માર મુંડે ફળી આવ हा કલાગો બોટી વાટેથી તમાર મુંડે ફળી આવ છે आव એક આંદન ખાન દે કોની हा कशा लागे કશે લાગે છે म्हणजे काय माळ करी जो માર કરી છે ને हाव रे देखने बाबू हाव रे आते एक टिको आते एक टिको आते एक टिको आते एक टिको सारी शरीर में टिको टिको लगाना टिको टिको ये तो भाव बड़ा है कुकुर आर टिको केर जीवेर सको भूको ये बढ़ना के भाव हाव आते एक कुकू आते एक कुकू आते एक कुकू हाव लगा बाबू सा डीलर लगा तू लगा लगा रू लगाए जो कुकू लगा छे हा लगाओ कर तू लगा लगा हमारा दासो एक महाराज आया बा आयो करणार बात कर रहे थे नहीं हाव करणापति बात हरदाई काका हरदय मग हरदय देव छे करण कोणी केरो हा. पण अंदर कार्य केरो जुमा हा हा देवेर कार्य भारतीय देव झाला के ती कट जबगे करो नारदा के ती भारतीय देव झाला के ती कट भारतीय देव झाला के ती कट जबगे करो नाराधा के दिया कमी वेला हुए आमार हा का कोणी आहे बचवा कद गे और रामायण मार एकानी तो आहे रे हाव रे भयानकच महामारी बाचारी वेडी हाव नी. आबी अंदून बचाऊ मग बचाऊ भयानक वार चालू आहे, भयानक वार हाव इराण इस्रायल में अमेरिका में बरोबर का कोणी आहे काय म्हणावं कद गे ते नानकाच बाल बचा मर रे भा हाव येंदून कॅन्सल करू तम हाव नी का कोणी कोतारा में कधी बताव हा बरोबर छे करण कोणी केरो अच्छा कारनामा केरो मग कोण हा दुसरो काही कोणी केरो बरोबर हा तू केव कराजी काय असंच महाराज आहे हमारा तर हाव हा काय की दो बच रामायण बातें केरो नहीं केरो महाभारत बातें केरो केरो पण हमारा तेरे माटी होशियार છે हाव આ કાઈ મહારાજ ગામ ગામ હિંડીજ કે લાગો તું हाव नी એક કામ કર આપણે ઘરે રેજો કે લાગો रेजो 1 મહિના રક લાગો हा 1 મહિના एक मिनिट પણ લાકડી દન તકલીફ ભોગલેસ કે લાગો एक दन લાસ્ટ યર દન बरोबर મહારાજન વાટો 1 મહિના ખરા રોજ ભા हाव લાડદન આપણે ડબર હાકરે લગા દીએ કે લાગો लगा दिया પોતા વટન લગા દીએ फवारणी करे लगा दिया પાણી કે લગા દીએ निदान खड़े लगा दिया ઓ હાવ કે નાખો हाव કાઈ હરકત છે કે લાગો छे छे 1 મહિના બેસન ખાધો खादो नी આ સોદર यरसरी को યર છે आहो હા टीको लगाड़ो જાગે બેસન ખાધો खादो नी रा દાડી ફૂટગી મૂછે ફૂટગી हाव ભલી ભલી મૂછે ભલી ભલી દાડી વેગી येगी પણ લાસ્ટ યર દન આવગો आओ गो મહારાજ आओ સાલ કે લાગો લાસ્ટ યર દન આવગો तार दन भरा गे કજા કે લાગો हाँ માલાલ સાલ કે લાગો તું हाँ લેગો ની लेगो पंढरपुरे जत्राम हाव पंढरपुरे जत्राम लेगो बरोबर एक चंदळी पिढ्या नाक दिनो नाको मुंड्या अक्षिदा मेल दिनो मेल दिनो हा हा हाव लोक देख रे वर्षा देख रे वटाय सोयर नोट हाव कोपरेम नाक दिनो नाग दिनो महाराज यार एक लटा वकळली हा बाप रे ए महाराज शिव महाराज हाव एक लटा वकळली दो 100 रुपया लटाच भाकला हा वल्लाला रो बाई आई आई टिको लगाई लगाई अक्षिदा लगाई लगाई 20 रुपया मेली मेले दी लटा वकळली दी हा बाप रे असं सावकार देखली तो हाव नी रे महाराज यार एक लटाच्या ना 100 रुपया जारेच गेला जा रे ये लटाम काहीतरी झगला अच्छा हा हा हाव नी रे असो भी आयो आयो सावकार मन गया हाव नी रे 5000 रुपया मेलो मेलो अक्षिदा लगायो लगाए 25-30 लटा हण गुचळा कीधो हा मारो झटको आहा या कोणती पाकती वकळले को हा देख रामायण केवळ मारा मोठे महाराज हाव नी रे हा पाकतीच वकळले को लेगो नी सग लोक देखले दे देखे महाराज लटाच्या नाक लागो 100 रुपया वकरेच वगैरे जा महाराज लटाम काहीतरी छे अच्छा अच्छा 50-60 लोक आहे काका आय रे आय येतो वकड्या वगडे माते परी वकळले हा तू राम राम करू कर हाव रे तो नवत ले जाऊ छु ले जाऊ आणि शे लटा वकळना कुता मन काय लेला नळो यार खिसा गरम वर देव धरम छे बरोबर तू कदरे रामायण वाचो वाचो तरी लोक ध्यान देईनी लटा वगडे म्हणजे हारदर काढ जो महाराज वगडे देवा अरे वेंडो ध्यान रखा काय केर बदल बोल रो छु केर बदल एक भजन लको तुम काले ना काय एक भजन लको तुम हाव कलियुग रो भगवान पिसाई कागदेरो चालू शेप्रिया वाह उत्तम गुलाब राठौड़ ये हमारे राठौड़ साहेब समती वाह 101 रुपया देने गया धन्यवाद वाह 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 काका भजन सामा सामा काय केरो जो काय कलियुग रो भगवान पिसाई कागदेरो न हिंदू न मुसलमान पिसाई कागदेरो जेर खिसा गरम वर देव धर्म समो धरम बालाजी जो तिरुपति जो कटी चले जो 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 जे मन के आपुटर दिखाओ जो स्टैंडर्ड दिखाओ जो हाव. जेर कन बॅग भरून पिसाचा छ, छ, वन छ. धोके सारू शेर पहिला नंबर चमको छ. जे गरीब गरीब लोक छ हाव. वनून कोणतन काढो तो हा कोणता पण वर कन कानी आवशी पाहिजे वाद्यरो हाव नी रे
એ વાત કરું દૂસરો કાઈ છે નહીં કચ્છ ભગવાનું જરકન ભકમ છે બતાડદાર દિનો ની હા શેરાંગડા નંબર લગાવજો લગા અને જરકન કાઈ છે નહીં હા. પણ દૂસરી ફેરી માં આજો કરન કોચો તો હા દુસરી ફેરી વાત જ વેગી કાકા હા રે જૂનો ભજન બોલ કે ડોક લો કઈ કઈ કે રીસાગી પલંગ હાસરી બાજ હા ઘોડો મરગો ગદાન આવગો રાજ હા બાપ રે ગદાન રાજા આવગો ગદાન રાજ આવગો આહા હા હા આવરે લોક વલક લીધે દે કઈ કે ગદાન કમી કામ છે ગયા કઈ છે ઓ કિનો ટેમ જો ની તું જો નિક્કા રેતો જ લાયરો નિક્કા રેતો જ લાયરો એક પોતા તો દોઈ વડીને ફાળ નાખરે જો ને હા. દોઈ પાકથી સણ ભર નાખે રે બર રે ગદા રે તું ખેચ ખેચન મરગો મરગો કારણ જિંદગી ભર રે તું ખેચી કર્યો તમ હા આઈ રામાયણ વાજુ કરી જાવ ઉદે સોની પર ઘરે મેં રામાયણ ખોટરો કરીને તાર રામાયણ વાચન કરી વેળ ચલા જા જય જય હા કટા વેળ સાબ જય જય ઘરે મેં રામાયણ એક કુંડા થી વાંચે વો કુંડા તને સારી જિંદગી છેલગી મકો હાવ તારી રામાયણ ખોટરો કોની કોને તું કોણ સો રામાયણ વાંચરો છે આજી હા આજે કોણ સો રામાયણ વાંચી મકો ઓર વેગળો જ હા હા દૂસરી વાત કાકા કઈ વાત ખોજો કોણ વાત રાઈટ છે હા ઓર ગણિત વેગી બિચાર યાર હાવ ને હાવ ને ઓર ગલતી છે ને છે ને હા પહેલેથી શરૂઆત વેગી ઓર વાત કઈ ઓર કઈ ઈલાજ છે યાર છે 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 ઈને બોલો તો માર કઈ કરું છે ઈ હા? વાત હાનું છે ઓર તૈયારી આહા દૂસરો કઈ છે ને છે ને કરે ઓ. કલિયુગે રો ભગવાન પિસાએ ગાજેરો એ હે એ બિસા સારું ભાઈ ભાઈ તેરી સારો એ બિસા સારું ભાઈ વે ગોરા દૂરે રો ઈ બિસા દેરો રાસનમાં બેસાએ ઈ ગોરા બાસરમાં બેસાએ આજે 1.5 ઘંટા ભાંડો તું મને હા તરી બન રીસાઈ ની હા તરી કુદન આવની તાપરામાં અ, તું ટેન્શન મતલબ લમા તું સાર રાતે ભાંડો હા તું ખુદ નહીં આયો આયો અને છાતી પેજર બેસ ગો બેઠો તરી રગાડું તોનમાં હા તું ટેન્શન મતલબ લમત પણ રીસ આયા મને પછી દિયાડા ઘંટાર નંતર હા પોતાની રીસ આઈ ની મને અને એકડા રીસ આવ ગીત તો આશે ચિલટા ભકમ સદાવત હા? તું ટેન્શન મતલબ और काई विषय छे नी હા વળી आयन वाटो काय को जैसे कूद काद कर लू बा હા एन चमका नाकू छोरा ना ઉદે ढुसको करना હા? चमक आई આહા तो काई छे जा કઈ ગો आराम से बोलियो હા तार कस कर जाऊ छु मैं तू टेंशन मत ले तू सार रात कूदू कर હા तो कूदू જ लगा ઉદે तो सार रात कूदे लगाडू छु मैं લગાડી तू टेंशन मत ले म्हणजे वो ये છે કઈ ભૂલાઈ कतराई कूदू करे दो ना આવ हां हां આવ बुलाई ने का काम छे કઈ नानकी रे जा मोटरे दे રે દ मार काई छे जा હા मैं देखो करू तार संग કઈ आते वतानी कूद हाँ। ऊपर चढ़ हेड कूद પત હાવ ની ऊपर चढ़ हेड कूद आज ऊपर चढ़ આવ બાપ રે 2-4 लोग आओगे काका આવગે पाटे जा रहे हो હાવ आंधळो ही रह भोकनो ही रह लंगड़ो ही रह હાવ 7-8 लोग रहो ર ર ર हाँ हाँ ચાર લોક 4 लोग હાવ बेरो केन लगो કઈ ગો टुकड़ुक 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 घोड़े आवाज आरोज कलाओ ટપ ટપાટા રે જ કલા बेरो केन लगो હાવ कतरा घोड़ छन काई नको लाओ બાપ રે हाँ હાવ बेरे नाटा हो छे અ, हाँ અ, आंधळो देखो ने હા बाबा 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 કઈ 40-50 घोड़ छकलाओ હા भोकने दिशा हो छे દિસાય भोकने दिशा हो छे અ, 40-50 घोड़ छकलाओ હાવ हाँ हाँ બાપ રે वो टाइम में बरा लंगड़ो केन लगो કઈ जल्दी धासो बेटा को लागो लंगड़ो झाड़े चढ़ जाओ छे હું તો જાય ને હાવ પણ શેતી ભયાનક વાત કઈ ભૂંગળો કેમ લગો કઈ કો જલ્દી ચાલો નહીં તો લૂંટલી એકલા હા બાપ ભૂંગળે ને ખાઈ લૂંટે તાર ડિલેવર કપડા જઈને રે દિલેપ કપડા છે ની ભૂંગળે ને ખાઈ લૂંટે આવે કરણ સંત કે બાપ રે આંધળો પુરાણ વાંચે ની રે એ લગડો ધારા ચડે લીરા મુખે ન વાચા ફૂટે ની રે પાણી ઠલાએ તી ગંગાવે લીરા આ બાળ કત સરવડા ભકમ દૂર છે અને પાંદોળી પાણી રેડી જીતું ઓ જાવ જ કાઈ રે જાય નહીં કાઈ ધંધા ખરું કરો છો તમે હા. આછો પાગલ ભલે કાઈ કરી જી કમી વેંડો જ ખાયું એ કઈ કેરો છે 71% વેંડો છું એ ગધરા તાર ભાઈ વે પણ 71% વેંડો જ મકો પણ હમારે એમ કુકઈ આગો કે જાનું કેરો જી આસો તમારી ગલતી છે નહીં બુલાડી પડ ગયું બુલાડી પણ આવું और बापा या कोण विचारी आडू હા રે फुपा या कोण विचारी आडू બાપ રે बियाणो लायक कधी तू હા आत्रा छमछम वाजाळो बियाणो लायक कधी बा
खुणखुण्या कताणी वाजायचा कत्ताणी आणि छोरा कताणी रमायचा कथे ताणी जताणी खुणखुण्या वाजरोचा वाजरोच ओताणी छोरा रमरोचा हाव हो हाव एक वेळा जर खुणखुण्या बंद पडगो पडगो तार शेल बंद जाय बेटा हा जाय दिन पर उदे हा हाव रे किरण डोगरी की काय की घुमरडी ए थोडा घुमारा गाला तुझे कोई ले जाएगो घुमरडी थोडा आहे घुमर घाल तुझे कोई ले जाएगो पण वाटिया धेर काय पण आखरी आखरी हा शे वाट्या कर जाई मा उदे एकी काही सातानो तनेरी हुस मनेरी हुस आडो हटकर हुबोच की मेती आयो अमोल खाळे आये हा गौरीनं लई चालो ले जाई रे बड़ा सवार आहा परोटी जाई वाटी ती उदे हा बाप अरे ती परोटी जाई जायो वते ती પછી કાઈ કર્યા આપણે હા આવની રે એલા છે વિલાસ જઈ એક આપણે સોબત જ છે જાય દુની કરો તમે પાટા પરથી ઓટો કેટલો છો તો કોઈ હોશિયારી મત કર બે તો કઈ લેણો ના આગો મે મારા ભાઈ છે ઓલાડજો પજો સવારથી ચલો જો ઓલાડજો હું લઈ જાઉં છું કઈ ગ્રુપ ઇલાજ છે હા જના દે કે મારા ભાઈ છે ઉદે તારો ભાઈ તો કઈ આગો હા તારો ભાઈ નેડો છે ની હા પાગલ કોની કોણ કઈ ગુમ ઓ લોક મારીએ મના કઈ ઓન આસો જન ક્યું તો ઉદે હા મને માજુ ખુદ તો નથી ની બરોબર હેટેરો કાઈ બોલે છે ની હા હેટેરો કાઈ બોલે છે ઉદે. કોણ તો સર સાંધો જ છે ઈ વા હા હું એક ખેતી મોટો આનાડી છે કુ ગઈ હેટેરો હા બાપુ વાત મત કર કઈ હું કાઈ ચૌથી પાંચવી શીખો છે કઈ જકો હા 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 ઓ હાનું છે મહારાજ માસ્ટર રૂમ માં હા પત કાય ગો આશે પાગલ વિદ્યાર્થી ભળગે મને હા પત વાત મત કર તું કાય ગો પહેલો દર શાળામાં માર આવ પહેલો દર શાળામાં ચલો માં ચલો ગો અને 6000 નું કોમાં કઈ એ ભાવ ઓ એટલે હા એક એક ધુબરે મૂકો ઉભરેરો અને જે નામ કેરો કેરો કુણ છે તેન હોય હા કુણ છે તારીખ હોય કોણ કેરો બરોબર 6000 ઉઠે ની ઉઠે મારું નામ શિવાજી ફૂલસિંહ રાઠોડ રાઠોડ જન્મ તારીખ હા 2001 એક રોજી સોમવારી ઝાલો ઝાલો. હેડ બેસ બેસ ઓ લાલા તું છોરા ઉઠો ઉઠો પરવીન આવ. રંગ જાદવ હાવ નાનાર સિંધખેડ સિંધગેડ જન્મ તારીખ 2003 હા રોજી મંગળવારી ઝાલો ઝાલો 6000 કેના કે નામ કે પણ આસો જ રે કેરસરી કો ઈ પાપુ પાગ હા એક આસો જ રે બરાબર ના ઈ ડિપાર્ટમેન્ટ હાવ ઉઠો ઉઠો ઓ માસ્ટર ઓ सगळ्याचा नाव विचारलं म्हणे हाव सगळ्याचा पत्ता विचारले बरोबर. पण तुमचा पत्ता राहिला म्हणे हा? मग बरोबर છે हाव मार पत्तो रे मग बरोबर. काही विषय છે 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 काका હા मग उठून मार नाम को को मार नाम अमोल कैलास राठोड राठोड जन्म तारीख हा. 20/7/1997 97 रोजी दितवारी हो मग हो. दितवारी केतेच बर काय हा? बगर भेज राहणार काई को दितवारी केतेच बर काय काई को मास्टर ओ पागल मत बना लागो काई वेगो मग काय गो हा. दितवारी 6000 वेग निकला हा बाप रे म्हणजे वर काय विचार हा. दितवारी शाळा छुटी रहता छुटी रे છે ये डिपार्टमेंट छुटी હા रहता करंट ड्यूटी छोड़ दी न तू बाप रे हानू जमेली मना बोले बिना गावेली हानू जमेली मना बोले बिना गावेली ए हानू जमेली हानू जमेली खरं यार काम कटाक दूर साथे ती कनच છે बरोबर છે रे કાઈ રે કરણच કુદરો છે હા આપણે મકમ દૂર જાવ લાગે હાવ હમ? હા વન માલમ છે ની કાઈ मैं बात बात चल जाऊँ હાવ वन मालम છે હાવ मैं चल जाऊँ के दाणी बरोबर हाँ हाँ हाव ने गाडी लाय दे रू लाय रे पैदली जर धासो समजा हाव तरी आधे घंटा में धास जाव हा पण मन 2-3 घंटा लागत बरोबर वो ताणी मन झडप नागत हा करण कुदरोच रे आहा करण कुदरोच बरोबर दुसरं काही છે रे છે 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 कनेर मन क्या છે हाव मस्त मन क्या बिचारो આચો છે आजो मन क्या છે મસ્ત છે आ भाई महाराज हाव सारी देशम भजन वेगेवर वेगे वेगे देशम हाव ने 4 जण तो कळशीले नाचो हा हमार तांडे 3 क्लास गुडी खादो हम्म जना ते कळशी नाकेर छोड दिनो आहा ओपन करे धंदा हा काही शंकर गुडी मग उदे हमार तांडे मायो आयो ओ बाई मन काय फेरे नहीं का हा उ गाउंड पेरली दो हा वाह वाह कमी पागल जाऊ हाव रे हमार थाने मायो हा वो हमार छोरी नान का गाउंड 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 वो हा डायरेक्ट सळ भोंगा आहा वाह वो पेरली दो पेरो मको हानु मत कर बडा मत कर रे या लोग छोरी काय नको हाव पण मालम छी महाराज लागो काय होगो हमार हमें नाचनो लागत लागो हा मको नाचियो भा हाव आव गाउंड को नान का सोरा काही कोणी रे एक हात हेट हाव ऊपर कळशी लेल दो बरोबर नाचो बाबू नाचो गीत ही बोलो काय के वो काहीतरी गीत बोलतो तो कोण सो मावऱ्याने गीती काही डोला मारोणी हाव राईट वो बोलतो तो बोलतो तो वो गीत बोलतो बोलो हा गीत चालू चालू मावऱ्यानं गीती काही ढोला मारोनी चालू हाव
અમારો ભાવ ખાનો નાચી બા हाव જો કોણ કાય હોતે ती पल्ला धाडो तुला हाव चलो काय प्रत्येक पळत तुला हाव पटे पर्या हाव नी रे आसो क्लास गुडी खादो खादो 3 क्लास गुडी खाया नंतर हा उंदो पडो आहाव मग जान धाडो जागरी पटायचो ना आहाव असे धंदा करी मेलोच नको बरोबर शे गोळा फुट गे हा हा नव ढोलकी फुट गे शे फुट गो बंद कर दो धंदा हाव रे आम काही टोकला फिकलो लेन नाचे कोणी हा हा आम्ही मला मरा पकना पड़ जाए केन केन केदु आई नहीं के दुआई ने अभी अभी नाचे वाला नहीं हूं हाव तब से देख मिले जाओ ना देख मिले जाओ। टोकली लेन नाच मिले जाओ नाचो से देख मिले नहीं हाव आप का को ले रहो हा मुंडो फोड़ा ली तो केन नाच रहो कोणी हा बाप रे 3 वेळा पडोच बको हाव कारण कॅन्सल करना को हाव नी मच कोच ना काय मग छोड़ मग नाचे छोड़ वाली दे। नहीं हां हाव कारण आम मस्त बोल रहो मस्त तरी वचकड रोज हा आहा हनु हनु कर मत्र आहा काटवा जाय रे आय 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 काही विषय छे नहीं हा डॉक्टर से नहीं आता अच्छा 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 काही विषय छे हा આપણે इंजेक्शन ले लेन बोलेर छे हा तो काही लोड मत काय ले ले और काही टेन्शन मत सुई ले लेन बोले बाप रे तर काय वाटरो हा मुरली जी हाव पहिलाच कार्यक्रम झाला बरोबर डबल बोलाव ना बोलाव हा काय किती हाव भक्कम देना नंबर लागो छ आपण खूप धन्यवाद पण मग बिया परवीन बे हमारा फोन लगायो हाव कदे शिराय ये काय ओ चीज को होता हा महाराज बोला आहे बलाय ढेर पण काय माते हो? माते फिते माचो रकाड महाराज हा और मातो कने कने फरज है उदे हा बस गोळी भारत देशामध्ये एकच जाग पागल दवाखानो छ कुत आग्रा न हा 6 महिना भरती रहो तू उदे बाप रे पागलन पागल के ना तो भाटा मारेन काय महाराज बेरेन बेरो केन देखनी हा कोई भाटा मारत मको महाराज महाराज कारण जे जे वाद्य मालम का हाव रे दुसरो काही छे 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 हा हा हाव तरी हा सेवा ते हमाक नाव धेर आवच पर स्वतः तयारी करते तरी होकी काका ओके तर विषय कोणी करो हा आणि वर काय वाचा अर्थ कोणी करो काका हा हा माया रूपी रावण काका और 20 मुंडी काका वेस हा विभीषण गादी पर आजी बटाडो काका वटाडो जना केरो तो धनु शेट मेल दिनो के दाणी मेलो आई भी धनुष में डबल बटावनी भा हाव पण आप वो रावण मारो बता तू हा जे रावण 20 मुंडी छ छ आओ हाव नी जे रावण 20 मुंडी छ छ छ आणि विभीषण गादी पर बटाडो को वटाडो वो रावण मारो बता तू वता हा हाव कचतर रामायण जो कोण कुजो आबा बरोबर हा वाचो कोणी काही मा हं? 52 ग्रंथ आपले घरी माई हा वाचन वेळ छे આપણે उदे जाय दिन मको परवडी उदे काही करे पान पलटाय म्हणजे पुरो ओळखलंच भयानकच हा आपण काही अभ्यास सदाची जा हा हा. एक वेळा वाचली तो वाचो 6 महिना भुलाईत नाही उदे पण असे होऊन देखन भुला हा कधी ती खतला आहे छबा भरी रे छबा भरी छे हाव रे छबा भया नंतर हातली आहे उदे वर तो मातेरच कमाल करू जुमा हाव नी रे काही छन काही नको भाऊ बा 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 रे हाव वात मत काढवा काय यगो कोणी कोणी रेंजर भारत मन क्या छु हा रेंजर बार मन क्या छु बाप वात मत काढ काका हाव रे काय केला जनरल लागेल पडी जा हा. तरी भी कोई तरी ठीक है को भजन की जन शिको विचार बरोबर तो काही खरो कोण रो का हा खरं संत केन चले गे काय के अरे बापानो साधन हरीचे जेने करीचे करू नका जेने करणीचे करू नका बरोबर बोलता बोलता वेळ जाय काका हाव रे आजी पुटेला महाराज बोले जाळो छ हाव खरे औ. संत केन चले गे काय? बहुत गई थोड़ी रही ओय अंधेरी रात कोई अंधेरी रात बरोबर. महाराज भजन बोलो बोलो बुझ गई जो थी बिखर गई मोती रे घराई बाई रोती रोती घराई बाई रोती रोती बरोबर. गुडी घर रोती रोती आवगी काका आवगी. आणि नामेर किती चारवडी पसरगी पसरी केर पसरगी केर. आज ये बहादुर है बरोबर खरे औ. और वो जीवले आत्मा चलेगी काका चलेगी, आबू चलेगी. तुम्हारी दिशा के गारंटी छनी छने. प्रयास हो जाएगा राजा रंग फकीर कितने सिंहासन चढ़ बैठे कितने पाँव में पहने जंजीर कितने पहने जंजीर वाह. हाथीर माई जंजीर छ हाँ. उसने एक दिन छोड़न जावना के छ जावना. भड़ा मन क्या रे एक लाल छोड़न जानो छ बोल भाई बोल समसारे मो सारी माया रोग रारो छ घर घर मारे रोग रारो छ भड़ा मन क्या रे एक दिन छोड़न जानो छ जानो छ. संसारे में सारी माया रोग रारो छ घराणो छ घर घर में रे हा डुंगर तारो सराणो छ डुंगर तारो सराळो छ वाह, 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 ई वाह. बाजार छोटानी चलगो काका चलगो. जेल बदल भजन वेरो छ वेरो जीवनात माई काहीतरी आचरण करण चलगो चल जो आओ हाव कार्य आचरण गो गो करगो नामेर भजन चालू छ चालो. संत के भगवंताच्या घरी भजन पूजन वाट तिची पाय रघो नंदन नामेर किती खेळवायची आहे बा वाह, 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 कोणी वाह. काय हाव रा. ऊपर चालू छ चालो ऊपर हाव वकील लढरो छ लडरोज गुन्हेगार कोर्टे हुओ छ होवोच. आणि जेजर हातेर माई पेन छ मको सरे काय छ हा पेन जेजर हातेर पेन छ छ छ छ आप केन फाशी दच हाव आणि केन छोडो छ को को खेळवर हातेर छ छ छ छ करे औ. भड़ा मन क्या रे एका जना छोड़ना सारे घर घर मारे डूंगर दारो
પૂજાર જમાઈની કામના કળો મકો નકળનો હા હા મુજોર જમાઈ પહેલા તને બોટી ખરાદ છે હા લાલા તને પોળી ખરાદ છે હા પણ જલ્દી ને કઈ ગો ગો તો હારે મરચા ના કરે વળજાર દાળ રાન નાખે છે હા. હારે મરજા નાખન હા હા. આટલા ઠોકેર કઈ કરે કઈ પેરો છે જય 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 તો હાનું કે નાખો ત્રી બસકો આહા और કઈ ટેન્શન મત લેતો તાર આબે તાણે બોલો ચાર બદલ ધન્યવાદ ધન્યવાદ આજે મહારાજાન કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ કર્યા જગત ગુરુ સેવાલાલ મહારાજ કી